Okay, determining the molecular shape, there are two variables can define a molecule structures. The first one is the bond length and the second one is the bond angle. So for the bond length, decrease across a row, it will decrease across a row of periodic table as the size of the atom decrease. So kita tahu, sebelum ni kita tengok row tu maksudnya yang manjang ni lah. Okay, this is period, so kita panggil dia sebagai row. Kita ada C, N and O. So across D ke kanan, dia akan decrease size. So when the size is decreased, so the bond length also will be decreased. Okay, decrease. For example, we have CH, so C lagi besar daripada H, so H, C. And then N ni dia lagi kecil daripada C. And then kita ada O, dia lagi kecil daripada N. Jadi semakin dia kecil, kalau kita tengok sini, ni size dia besar, jadi length dia akan jadi panjang, dia akan jadi longer. Okay, untuk yang size kecil, dia akan jadi shorter, the bond tu akan jadi shorter. Lagi kecil, lagilah shorter dia punya bond compare dengan C. Okay, sama juga untuk kalau dia across the column. So the bond length increase down a column since the size of atom increase. So column yang macam ni, kecilnya. Okay, so contoh kita ada mula adalah chlorine, and then chlorine, kecil pula, chlorine, and then kita ada bromine kat sini, then iodine. Okay, so semakin dia menurun, dia akan increase the atom size. So size increase. So bila size increase, size increase. So bila dia punya size increase, jadi dia punya bond length pun akan increase. Bond length saya letak. So bond length pun akan increase bila dia menurun ke bawah. Okay, so for example kita ada H dengan F. So H, kita ada H kecil, kita ada H. So F ni dia lagi kecil berbanding dengan Cl. Cl lagi besar. So Br lagi besar contoh. Jadi bila ini kecil, jadi dia akan shorter. The bond akan jadi short compare dengan Cl dan juga Br. Okay, that's why the bond length increase as the size is increased. Okay, next is the bond angle. So bond angle determines the shape around any atom bonded to two other atoms. So the number of groups surrounding the particular atoms determines its geometry. So a group is either an atom or lone pair of electrons. So dia boleh jadi sama ada atom lain ataupun lone pair. Lone pair pun kita kira dalam untuk menentukan dia punya bond angle. So the most stable arrangement keeps this group as far away from each other as possible. Okay, untuk stable arrangement dia kena berada lagi jauh lah. So kita ada 2 groups, 3 groups and 4 groups. So untuk 2 groups, dia punya bentuk akan jadi linear, then the bond angle is 180. Untuk 3 group, dia adalah trigonal planar, and then dia akan jadi 120. And tetrahedral untuk 4 group dia akan jadi 109.5 degree.
is the example for the two groups around the atom. So bila the atom ni dikelilingi oleh dua group, for example this beryllium, dia ada dua group of H attached with this beryllium, so dia akan membentuk linear structure, linear angle lah. So the angle is 180 degree. So kalau dia adalah 3 triple bond, so triple bond pun dia akan jadi linear, kan, dia jadi linear begini. Okay, bila dia jadi linear, so kita tengok kat sini, C ni dia attach dengan dua group, betul? Dua group. So dua C ni akan jadi 180 degree. Okay. Okay, the next one is the three group. So three group dia akan membentuk trigonal planar. So contoh this one boron, dia ada 3 group. So bila dia ada 3 group yang attached with this boron, so dia membentuk trigonal. So ibarat 360 bahagi 3, so dapat 120. So sini pun 120 degree. Okay. So sama juga ini kalau dia adalah double bond. So bila dia double bond, kan kat sini, untuk C ni, untuk C sini, dia akan jadi macam ni, bentuk dia akan jadi trigonal. Okay, dia tak jadi bila dia ada 3 group lah, kita anggap dia sebagai 3 group, iaitu 1, 2 dan 3. So this 3 group akan membentuk trigonal planar. Okay. Okay, next is the 4 groups. When there are 4 groups around an atom, dia akan membentuk tetrahedral. So tetrahedral akan menjadi 109.5 degree lah. Dia tak boleh jadi bentuk macam ni. Kita tak boleh dia buat dia dalam bentuk degree 90 degree. Okay, this is does not occur. Okay, this is preferable, which is tetrahedral. Dia ada 4 group attached dengan C ni, jadi C ni akan jadi tetrahedral lah. Okay, and then dia punya bond angle akan jadi 109.5 degree. So next is drawing 3-dimensional structure. So bila kita nak draw dimensional structure, kita kena ada 3 ni lah. So satu dalam bentuk solid line. Solid line is used for a bond in the plane, shows the bond in the plane. And then kita ada wedge, which is used to show the bond in front of the plane. And then the dash line is used for the bond behind the plane. So kita kena ada 3 ni. 3 ni kita kena tunjuk, iaitu ni adalah in the plane. This one is in the plane. In the plane. And then this one is behind the plane and in front the plane. Okay. So the molecules can be turned in many different ways, generating many equivalent representation. So all of the following are acceptable drawing for CH4. So semua ni pun acceptable lah. Tak kisah yang macam mana, awak nak macam gini ke, nak macam gini ke, macam ni ke, dia adalah sama. Yang penting sebab dia ada 4 group, so dia punya bentuk adalah tetrahedral. Tetrahedral. Okay. Okay, note that wedge and dash are used for groups that are really aligned one behind another. It doesn't matter in the following 2 drawings whether the wedge or dash is skew or left or right, because the 2 H atom are really aligned. So dia tak kisah sama ada dash sebelah sini, ni sebelah sini dash, sebelah sini wedge, ataupun sebaliknya, sini wedge, sini dash. Okay, it doesn't matter. So in ammonia, NH3, one of the 4 group attached to the central end atom is a
lone pair. So kita tahu NH3 kan, H ada 1, 2, 3. Jadi N dia mesti ada 5 elektron. So dia akan ada lone pair kat sini. Sebab sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi this lone pair pun kita akan ambil kira untuk kita bentuk kita punya molecular structure tu. Okay. So untuk this case for NH3 dia ada 4 group. Dia dikira sebagai group. So this is 1, 2, 3, 4 group. So bila 4 group dia akan jadi tetrahedral. Tapi the 3H atom and the lone pair point to the corner of a tetrahedron. So sepatutnya kita akan anggap dia sebagai tetrahedron. So the H and H bond angle of 107 is close to the theoretical tetrahedral bond angle, which is 109.5 degree. So this shape is referred to as a trigonal pyramid. Okay. So one corner of the tetrahedron has an electron pair, so not a bond. So ini adalah case yang special lah. So kita akan anggap, sepatutnya kita akan anggap dia sebagai tetrahedron kan, sebab dia ada 4 group. Tapi disebabkan satu group ni dia adalah lone pair. So bila dia lone pair, bond angle tak sama. Dia punya bond length pun tak sama dengan bond pair. Jadi that's why untuk this case it is special, which is dia akan jadi trigonal pyramid, di mana the angle akan jadi 107 degree. So same goes for the water. So water dia adalah 2 of the 4 group attached to the central oxygen atoms are lone pair. So dia ada 2 lone pair. So sepatutnya ini dikira dalam group. So sebenarnya dia ada 4 group kan. Kalau 4 group, sepatutnya dia adalah tetrahedral. So the 2H atom and 2 lone pairs around the O point to the corner of the tetrahedron. The HOH bond angle of 105 is close to the theoretical tetrahedral bond, which is 109.5. So water has a band shape because the 2 groups around the oxygen are lone pair of electron. Okay, so dia dapat bentuk band molecules. Okay, so dia punya angle yang sebenar adalah 105 sebab dia ada 2 lone pair. Jadi saya cakap lone pair dia punya angle, dia punya length, dia punya length dia punya strength dia tak sama dengan bond pair. So that's why the angle also is different. Tapi kita boleh anggap dia dekat kepada tetrahedral bond.